फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी में फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज हमर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 पार्ट 2 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 रो थियोरी क्लास मो ऑलरेडी अपलोड करि सारिची एंड यूनिट 2 रो पार्ट 1 एमसीक्यू क्लास मध्ये अपलोड करि सारिची। आज हेउची चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 पार्ट 2 एमसीक्यू आमे डिस्कशन करिबा जहाँ आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रही फ्रेंड्स। सबु सिलेक्टिव क्वेश्चन आज आमे डिस्कशन करिबा जहाँ की प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुची। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। जणे किछि जानिबो जेते बेले से एहाकू व्याख्या करिबो। एही मतटी निम्नोक्त केउ दार्शनिक देइछंती। जेते बेले फ्रेंड्स मो थियोरी क्लास रे अर्थ प्रस्तुति शिक्षण लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग पढैतिली मो सेथिरे कहितिली आपण मानकू 1910 मसियारे आपणकर जियाम्भ टिष्ट भिक कहिथिले जणे किछि जानिबो जेते बेले से एहाकू व्याख्या करिबो। जियाम्भ टिष्ट भिक। देन फ्रेंड्स देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। प्रजत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक किए? E.L. थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, B.F. स्किनर, कहलर। प्रजत्न प्रमाद तत्व जोटा कि आपणकर ट्रायल एंड एरर मेथड एंड तार अन्य नाम होची संयोगवाद तत्व। जेहेतु एही तत्वटी आपणकर उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्यरे जो बंध स्थापन हुए सेटाकू आपणकर जेहेतु एही तत्वरे उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्यरे बंध स्थापन होची सेति पई ताकू कहा जाय संयोगवाद तत्व। तो एटा कहिथिले किए आपणकर प्रजत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक E.L. थॉर्नडाइक। शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करिबा दरकार। यह केउ शिक्षण तत्व उपर आधारित। शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करेबा। बारंबार अभ्यास करिबा फ्रेंड्स प्रजत्न प्रमाद तत्व। अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। यह केउ मनोवैज्ञानिक सह संबंधित। आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण डिस्कशन आमे विपिडली करिचे यूनिट 2 क्लास रे। आपण माने जो माने भी मोर थियोरी क्लास देखि नाहंती जेहेतु एग्जाम को आहुरी टाइम अछि आपण माने एबे ही सब थियोरी क्लास देखिबा सारी दियंतु। डिसेंबर 1 तारिख पाखरु आमे आउ थियोरी क्लास को जिबानी। 1 तारिख पाखरु आमे ओनली आपणकर मॉक टेस्ट मैराथन एंड महामाराथन क्लास करिबा। तो 1 तारिख पर्यंत आपण माने सब थियोरी क्लास देखिबा सारी दियंतु। मो पाखरे सब थियोरी रो प्लेलिस्ट अछि मो आपण मानको प्रोवाइड करि देबी केवल मते टिके कमेंट करिवे। अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण एक कथा आपणकर कहिथिले गेट्स। देन देखिबा फ्रेंड्स पर्यवेक्षण तत्व काहा द्वारा प्रतिपादित? पर्यवेक्षण तत्व राइबन, बांदुरा, वाल्टर, रेमर्स और गेज एडमस। बांदुरा और वाल्टर कहिथिले पर्यवेक्षण तत्वर प्रतिपादन। पर्यवेक्षणर सोपान। पर्यवेक्षणर 3टी सोपान अछि सॉरी पर्यवेक्षणर 4टी सोपान अछि फ्रेंड्स। आपणकर प्रथमे पर्यवेक्षक जे अछंती से प्रथमे पर्यवेक्षण करिवे। देन पर्यवेक्षण जहा करिवे सेही रिलेटेड तथ्य को से संग्रह करिवे। तथ्य को संग्रह करि सारिबा परे से कोन करिवे ना ताको विश्लेषण करिवे। तथ्य जहा संग्रह करथिबे ताको विश्लेषण करिवे। तापरे फ्रेंड्स ताको सिद्धांत रे उपनीत हेबे। देन से सिद्धांत निरूपण करिवे। तले पर्यवेक्षणर केतोटी सोपान? 4टी सोपान। देन देखिबा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। मनोविज्ञानी ड्रेभर और MC टाइगल का मतरे अनुकरण केते प्रकारर? अनुकरण तांको मतरे आपणकर 5 प्रकारर। ज्ञात अनुकरण, अज्ञात अनुकरण, सहानुभूति सूचक अनुकरण, क्रियात्मक अनुकरण एंड अर्थहीन अनुकरण 5 प्रकारर। चलचित्र अभिनेता और अभिनेत्री मानकर
पोशाक पिंधा शैली को अनुकरण करिबा निम्नोक्त केउ अनुकरण श्रेणीभुक्त चलचित्र आपण गोटे चलचित्र देखिबा परे आपण जेमिति हीरो पिंधिथिबो तार ड्रेस को अनुकरण करिवे हीरोइन पिंधिबा ड्रेस को अनुकरण करिवे तो एई अनुकरणटा आपण जानिकी करूचंती तो एटा हला ज्ञात अनुकरण एवं जो अनुकरण को आपण न जानिकी करंती सेटा होची अज्ञात आपणक अजाणतरे आपण ताको अनुकरण करि दियंती सेटा अज्ञात एंड आपणकर जणे हसिले आउ जणे हसिबा जणे कांदिले आउ जणे कांदिबा जणे रागिले आउ जणे रागिबा जणे नीरव रहिले आउ जणे नीरव रहिबा दिस इज सहानुभूति अनुकरण एंड क्रियात्मक अनुकरण गोटे काम सूचौथुब आपणकर दर्शक आपणकर नेता स्टेज उपरे हाथ हलेले दर्शक हाथ हलेबा क्रिकेटियर माने बेड हाथ टेकिले गैलरी रे थिबा दर्शक माने हाथ टेकिबा एंड जणे ताली मारिले अन्य जणे ताली मारिबा एटा क्रियात्मक अनुकरण एंड अर्थहीन अनुकरण होची फ्रेंड्स आपण जेते बेले छोट पिलाटी तार मार साड़ी को आनी पिंधि पकेबा बापार ड्रेस को आनी पिंधि पकेबा किंबा बापा जोत आनिकी रखिदेले बापा जेमती पिंचंती सेमती तांको जोतटाकू जाईकी गोड़रे गळेबा तो एटा होची अर्थहीन अनुकरण फ्रेंड्स सब बेले शिशु मानक ठारे ही देखा जाए निम्नोक्त मध्यरु केउटी सहानुभूति सूचक अनुकरणर एक उदाहरण अटे अन्य जणे नीरव रहिले आमे नीरव रहू भाषण पोशाक पिंधा शैली मंत्री माने हाथ हलैले श्रोता माने हाथ हलांती तो कहूची सहानुभूति सूचक अनुकरण अन्य जणे नीरव रहिले आमे नीरव रहू अर्थहीन अनुकरण काहा ठारे बेसी देखा जाए एबे कहली कि नहीं फ्रेंड्स सेही पई मु सब बेले आपण मानकु कुए आपण माने केवल क्वेश्चन एंड तार एमसीक्यू जो ऑप्शन अछि ताको ही लक्ष्य करंतुनी मु जा कहूची सेगुडी को भी सुनंतु काहे कि ना मोर को लाइन रे भी आपण को पई गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थाई पारे अर्थहीन अनुकरण साधारणतः शिशु मानक ठारे ही बेसी देखा जाए क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाइले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठाई थांती यह निम्नोक्त केउ प्रकार अनुकरण रो उदाहरण आपणकर क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाउचंती गोटे क्रिया करूचंती तो एटा अर्थहीन ना क्रियात्मक अज्ञात ना सहानुभूति क्रियात्मक शिशुटी अन्य को भल पाइबा गोष्ठी सह मिसी बंधुता स्थापन करिबा आत्मरक्षा करिबा आदि काहा माध्यम रे शिखि थाए अनुकरण अनुभूति पर्यवेक्षण केउटी नुहे अनुकरण माध्यम रे देन फ्रेंड्स देखिबा जणे व्यक्ति अन्य जनकर कार्य को अविकल नकल कले सही प्रक्रिया को कौन कहा जाए जणे अन्य जनकर कार्य को कौनसी एठी सिस्टम कौनसी पद्धति आपणैबार नाही आपणकर पर्यवेक्षण हैला कि परीक्षण हैला कि अभ्यास सेठी आपनको किछि मेथड अप्लाई करबाकू पडुची बट आपणकर जेते बेले जणे व्यक्ति अन्य जनकर कार्य को खाली अविकल नकल करि नउची दिस इज अनुकरण इमिटेशन जानी सुनी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले ताको कोन कहा जाए जानी सुनी करूचे जानी सुनी माने ही ज्ञात एंड न जानी कि हेले अज्ञात अनुबंधन शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए थिले अनुबंधन शिक्षण तत्व थॉर्नडाइक कहलर कफका पावलोव फ्रेंड्स अधिकांश टाइम आपणकर पड़े अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवर्तक कहलर अंतर्दृष्टि निम्नस्थ केउ मनस्तत्वविद जेउ पशु उपरे परीक्षा करी निजर शिक्षण पद्धति आविष्कार करथिले तार ठीक जोड़ाटी केउटी कहलरकर कहलर सिंपांजी उपरे करथिले आपणकर पावलोव करथिले कहा उपरे कुकुर उपरे थॉर्नडाइक करथिले कहा उपरे बिराड़ी व मूषा उपरे स्किनर करथिले मूषा उपरे तो आपणकर शिक्षण पद्धति आविष्कार ठीक जोड़ी ठीक कोटा हे गला कहलर करथिले सिंपांजी उपरे आपणकर पावलोव कुकुर उपरे तो भूल थॉर्नडाइक आपणकर बिराड़ी व मूषा उपरे तो एटा भूल अछि स्किनर करथिले केवल मूषा उपरे तो एटा मध्य भूल अछि अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए एबे कहि कि गली कि नहीं प्राय सब बेले एटा पढुची स्किनर थॉर्नडाइक पावलोव कहलर सिंपांजी उपरे तांकर अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व देइथिले तो एठी आपण मानकु टिके अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व विषय कहि रखे फ्रेंड्स मु आपण मानक पई
ପାଭଲଭ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନର ଏଣ୍ଡ ଥର୍ନଡାଇକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହାତି ତାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କୋହଲର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରଖିକି ଭୋକିଲା ଥିଲା ତ କଦଳୀ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଆଗ ପଛ ବୁଲିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ବାଡିରେ ବଢେଇକି ସେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଜନ୍ତାରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଭୋକିଲା ଥିଲା, କଦଳୀ ରଖାଗଲା। ସେ ପୁଣି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦେଖିଲା ବାଡି ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସିଏ ଖଟେଇଲା। ସେ ସେଇ ବାଡିକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେଇଲାକୁ ପାଇଲାନି, ସେଠି ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ତ ଦିଟା ବାଡିକୁ ଯୋଡିକି ସେ ନେଇ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କଣ କରାଗଲା ନା ପୁଣି ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲା, କଦଳୀ କାନ୍ଧିକୁ ଜନ୍ତା ଉପରେ ରଖାଗଲା ଏଣ୍ଡ ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ବାକ୍ସକୁ ସେ ପକେଇକି ଠିଆ ହେଇକି କଦଳୀ ଖାଇଦେଲା। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କଣ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧିକି ଜନ୍ତା ଉପରେ ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଜିଲା, ବାକ୍ସକୁ ଆଣିକି ପକେଇଲା, ଦେଖିଲା ପାଉନାହିଁ। ତ ସେଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ଥିଲା, ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସକୁ ଉପର କରିକି ରଖିଲା ପରେ ହାତ ବଢେଇକି ଖାଇଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ଏଠି ହଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସିଏ ଖଟେଇକି ଇଜିଲି କାମଟି ହାସଲ କରିଦଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିରାଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ସଫଳତା ପାଉଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରମାଦ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ସେ ସଫଳତା ପାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋହଲରଙ୍କର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ତାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୋହଲରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଙ୍କ ଶିଖାଇଲେ ସେ କଦାପି କିଛି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର ଉଦାହରଣ? ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ନିୟମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ଓ ଫଳାଫଳ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ। ତ ଅଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପିଲାଟା, ଚାହୁଁନି ମାନେ କଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ପଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେତେବେଳେ ପଢେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର, ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ହଟ୍। ଆଇରନଟିକୁ ଆପଣ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ହଟ୍ ଥିବ। ତ ଠିକ ସେମିତି ପିଲାକୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଥର୍ନଡାଇକ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଏଣ୍ଡ ଫଳାଫଳ ନିୟମ, 3ଟି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମଟି ଅଧିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଭ୍ୟାସ, ପରିଣାମ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମଟି ଅଧିକ ଏପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଚଳେଇବା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପହଁରିବା ହେଲା, ଏଇ କାମ ଗୁଡିକୁ ପିଲାଟି କିଛି ରୁଲ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନର ଆସୁଥିବା ଡାଉଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ପାଠଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? 2016 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ତ ଆମର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣେ ବୋଲି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି।
एंड आपण माने कोउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा देखिबाकू चाहुचंती मध्य चाहिले आपण कमेंट करिवे मु सेही क्वेश्चन टा आनिबा पई चेष्टा करिवे। तो केउटी पाठदान पूर्वरु पचरा जाउथिबा प्रारंभिक प्रश्नावलीर उद्देश्य संपर्कित नुहे कहला फ्रेंड्स। तो नुहे कहला माने आपणकर पूर्व ज्ञान परीक्षा, अभिप्रेरणा सृष्टि, शिक्षण निमंते प्रस्तुति, पाठ्यवस्तुर क्लिष्टता संबंध रे धारणा देबा। तो फ्रेंड्स आपणकर पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रारंभिक प्रश्नावली पचारुचंती माने पूर्व ज्ञान परीक्षा होउची एंड आपण से उपक्रम स्टेज रे पिलांकर मोटिवेशन वर्क करंती तो अभिप्रेरणा सृष्टि हुए सेही स्टेज टा होउची शिक्षण निमंते प्रस्तुति स्टेज प्रारंभिक प्रश्नावली जो आपण पचारंती तो तीनोटी जाक आपणकर उद्देश्य संपर्कित किंतु पाठ्यवस्तुर क्लिष्टता संबंध रे धारणा देबा प्रारंभिक प्रश्नावलीर आदौ भी उद्देश्य नुहे। केउटी एक बाह्य अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स मु कहिथिली थियोरी क्लास रे अभिप्रेरणा दुई प्रकारर आभ्यंतरण अभिप्रेरणा एंड बाह्य अभिप्रेरणा। आभ्यंतरण अभिप्रेरणा होची फ्रेंड्स भोक लागिले खाइबा, शोष लागिबा, सुनाम अर्जन करिबा पई इच्छा करिबा, रिजल्ट भलो करिबा, गोटे बड़ मनीषटे हबा। तो एगुडा होची आपणक भितरु आपणक आभ्यंतररु इच्छाटी आसुची बोली आपणकर आभ्यंतरण अभिप्रेरणा। बट जेतेबेले पिलाटी को बाहरु आपण प्रलोभन देखौचंती प्रोत्साहन दउचंती सेटा होची बाह्य अभिप्रेरणा। जेमति आपणकर पुरस्कार हैला कि प्रशंसा हैला तो एगुडा सब बाह्य अभिप्रेरणा। केउटी एक बाह्य अभिप्रेरणा दंड, आत्मसंतोष, आग्रह, आत्मसम्मान। दंड हेउची गोटे बाह्य अभिप्रेरणा 2017 रे आसीथिला। अभिप्रेरणार तत्व संबंध रे किए पुस्तक रचना करथिले जेउथिरे से 24 टी तत्व प्रदान करथिले 2021 रे आसीथिला एंड आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। केबी मैडसन, एटकिंसन, एचडब्ल्यू बर्नार्ड, डीओ हेब। केबी मैडसन। देन देखिबा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउटी बाह्य अभिप्रेरणार दृष्टांत नुहे। फ्रेंड्स जेते बेले भी अधिकांश टाइम तो आपणकर बाह्य होची नुहे टाइप रे क्वेश्चन ही आसे तो आपण आदो भी कंफ्यूज हेबेनी बहुत जन कंफ्यूज हे जानती। आपण आगो कोउटा ठीक अछि ताको क्रॉस कर देबे तापरे जोडा बळी पडला सेटा होची नुहे। एबे हमें करिबा बाह्य अभिप्रेरणार दृष्टांत को क्रॉस कर दबा जोडा बळी पडिबो सेटा नुहे। तो बाह्य अभिप्रेरणा आपणकर कोउटा प्रशंसाटा होची बाह्य अभिप्रेरणा, आपणकर पुरस्कार होची बाह्य अभिप्रेरणा एंड स्वीकृति भी दबा बाह्य अभिप्रेरणा। तो जोटा बळिला सेटा बाह्य अभिप्रेरणार दृष्टांत नुहे। आग्रह आग्रहटा आभ्यंतरण अभिप्रेरणा भितरे जाउची। अन्य पिला माने कांदिबार देखि गोटिए पिला कांदिबाकू आरंभ कला एहा की प्रकार कार्य। अज्ञात अनुकरण, ज्ञात अनुकरण, सहानुभूति अनुकरण, क्रियात्मक अनुकरण। जणे कांदिले आपण कांदिबे, जणे हसिले आपण हसिबे, सहानुभूति सूचक अनुकरण। मोहित गृह कार्य नियमित भाबे करे। मोहित गृह कार्यटी नियमित भाबे करे। केतेक अंक गृह कार्य भाबे दिया जाइथिला। मोहित गोटिए अंक समाधान करी बेस आनंदित हैला ओ परवर्ती अंकटी को समाधान करबाकू उत्साहित हैला। यह शिक्षणर केउ नियम को सूचाउची। तो फ्रेंड्स मोहित गृह कार्य नियमित करे किंतु दिने अंक गृह कार्य दिया हैथिला समाधान करिकि से आनंदित पाइलारु से आउ करबाकू उत्साहित हैला। तो आपनकर अनुकरण, अभिप्रेरणा, अभ्यास, फलाफल। प्रथमे फ्रेंड्स से जो करिकि फलाफलटा जो पाइला अंक समाधान करिकि जो आनंद पाइला जो फलाफलटी तार आनंद रहिला तो सेति पई से नेक्स्ट करबाकू उत्साहित हैला। तो सेति पई एडा थर्नडाइकर फलाफल नियम बा परिणाम नियम फलाफल नियम। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखि आनंद उपभोग करबाकू केउ प्रकार क्रीड़ा कहा जाए। निजे खेलुनी तो सक्रिय, मुक्त, निष्क्रिय, नियंत्रित। निष्क्रिय। मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहा जाए। यार प्रवक्ता किए
ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା। ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଡେକାର୍ଟେସ୍, ଭାଇଭସ୍, ଫିଲ୍ସବରି ଏଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ସବରି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ, ମନେ ପକାଇବା, ତର୍ଜମା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୋଉଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ କରିବେ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି କ୍ରୀଡା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନୁହେଁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। କ୍ରୀଡା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଖେଳିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହିଲା କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ। ପିଲା ଯେତେ ଖେଳିଲେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ, କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ ନୁହେଁ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ? ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 2 ରୁ 4 ଏଣ୍ଡ 4 ରୁ 7। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀଟା ଟୋଟାଲ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କହିଥିଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା 2 ରୁ 4। ପିଆଜେଟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ ପିଲା 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଏବେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍, ଡେକାର୍ଟେସ୍, ୱାଟସନ୍, ପ୍ଲେଟୋ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। କେଉଁଟିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କୃତିତ୍ୱ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚିତ, ଅଭିଳାଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। କେଉଁଟିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କ୍ଷୁଧା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ କ୍ଷୁଧା। ଆମେ ଆଗେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଡିକ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଯୋଉଟା ବଳିବ ସେଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ କଣ ହୁଏ? ସବୁ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଏ ପିଲାକୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଗଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପିଲାଟିର ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ନ ଶିଖେଇବେ, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉଦାହରଣ ଗୁଡା ଟିକେ ଦୟାକରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ମାନବୀୟ ପରିବେଶ କଥା ଥିଓରିରେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ ବାଣୀ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା, ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ, ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସମାଲୋଚନା। ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବହାର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପୁରସ୍କାର, ସ୍ନେହ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ସ୍ନେହ ସବୁ ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର,
पुरस्कार होची बाह्य अभिप्रेरणा। निज भविष्यत विषय उच्चाभिलाष निम्नोक्त केउं अभिप्रेरणार अंतर्भुक्त? आपणकर निज भविष्यत विषय जेतेबेले पिलाटी उच्चाभिलाष रखे सुनाम अर्जनर अभिलाष रखे ता हेउची आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा। शिक्षार्थी गणित विज्ञान रे खूब भल कले भविष्यत रे जणे इंजीनियर होई परिबो एहा निम्नोक्त केउं प्रकार लक्ष्यर अंतर्भुक्त? गणित विज्ञान रे एबे भल करूची भविष्यत रे इंजीनियर हेई परिबो एहा तत्कालिक ना दीर्घम्यादी? पिलाटी कोन सांगे सांगे इंजीनियर हेई जिवो कि दीर्घम्यादी लक्ष्य। विद्यालयर शिक्षण परिवेश को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करा जायछि? विद्यालयर शिक्षण परिवेश को दुई भागरे विभक्त करा जायछि। देन देखिबा फ्रेंड्स, एक निर्दिष्ट बयस नहेले शिशु स्कूटर चलाई पारिबो नाही एहार कारण कोन? परिपक्वता, शारीरिक क्लांति, पुनर्बलन, मानसिक क्लांति। ता भितरे परिपक्वता आसी नाही बोली निर्दिष्ट बयस नहेले से स्कूटर चलाई पारिबो नाही। क्लांति को केते भागरे विभक्त कराइछि? शारीरिक क्लांति एंड मानसिक क्लांति दुई भागरे। अस्वास्थ्यकर लुगापटा पिंधिबा निम्नोक्त केउं प्रकार क्लांतिर कारण अटे? अस्वास्थ्यकर लुगापटा पिंधिछि माने शारीरिक क्लांति। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी वाचनिक व्यवहारर उदाहरण नुहे? वाचनिक व्यवहारर उदाहरण नुहे। वाचनिक वचन रे प्रकाश करू नथुबे, कहू नथुबे, अणवाचनिक खाली ठार संकेत रे। तो वाचनिक व्यवहारर उदाहरण नुहे माने ताने निहाती अणवाचनिक व्यवहार हेइथिबो। तो आपणकर खूब भल एटा तो वचन रे कहिले कथार कहिले शाबाश याको मध्य कथारे कहिले ठीक कहिचु वाचनिक तीनोटे जाक वाचनिक। तो पिठी थापुडेबा एटा होची अणवाचनिक बा वाचनिक व्यवहारर उदाहरण नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अणवाचनिक व्यवहारर एक उदाहरण अटे? अणवाचनिक पाटी रे कहू नाहंती कथारे कहिबेनी खाली ठार आ संकेत। शाबाश भल ठीक कहिची तो पिठी थापुडेई दबा एटा होची अणवाचनिक व्यवहार। देन फ्रेंड्स देखिबा हमें निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सृजनशीलतार सूचक नुहे? सृजनशीलता गोटे पिला भितरे क्रिएटिविटी जो रुहे सृजनशीलतार जो चिन्ह गुड़िक रुहे केउं गुड़िक नुहे? 2012 रे आसीथिला जे जहा भितरे क्रिएटिविटी अछि तार चिंतन शक्ति, विश्लेषण, संश्लेषण सब रहिबो, मेलन एटा रहिबो नाही। केउंटी सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे? जो पिलाटी बहुत क्रिएटिव अछि ता भितरे सृजनात्मक शक्ति रहिछि तो ता चिंतनटा केंद्रा प्रसारी हबो, केंद्रा प्रसारी हबो, ता चिंतन नमनीय हबो एंड नूतनत्व रहिबो ता चिंतन रे। तो फ्रेंड्स ए केंद्रा प्रसारी आ केंद्राभिमुखी दुईटी आपनको उदाहरण दउछि आपण बुझी पारिबे। जेते बेले गोटिए कुहा जिवो गोटिए पेपर विषय रे 15 धाड़ी लेख, तुम विद्यालय विषय रे 15 धाड़ी लेख, गोटिए गच्छ विषय रे 20 धाड़ी लेख। तो पिलाटी सेते बेले तार चिंतनर केंद्र को प्रसार करूची तो सेटा होची केंद्रा प्रसारी चिंतन। एटा होची सृजनात्मक पिला पाखरे ही देखा जाए। बट केंद्राभिमुखी चिंतन केंद्र अभिमुखी चिंतनर केंद्र अभिमुखी पिला को कहबी 2 + 5 समान केते, 8 + 6 समान केते, अशोक केबे जन्म होइथिले। तो एठी पिला को बेसी किछि भाबिबा को पडुनी। तो एटा होची केंद्राभिमुखी चिंतन। तो केंद्रा प्रसारी एंड केंद्राभिमुखी एबे निश्चय बुझी पारथिबे आपनको डाउट नथिबो। तो सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे होची केंद्राभिमुखी चिंतन। एबे निश्चय बुझी पारथिबे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सृजनशीलतार सूचक नुहे? पुणी आसिला फ्रेंड्स नुहे। अपसारी चिंतन, मौलिकता, नमनीयता सबु रुहे। एकाभिमुखी गोटिए आड़कू अभिमुखी है कि जीवनी विक्षिप्त चिंतन करे सृजनशीलता पिलाटी।
ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କ୍ରିଏଟିଭ ଗୁଣ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ନା, ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଠିକ। ବିଟ୍ 1 ଟି ଭୁଲ, ବିଟ୍ 2 ଟି ଠିକ। କୋଉଠି? ବି ରେ ରହିଛି। ବିଟ୍ 1 ଭୁଲ, ବିଟ୍ 2 ଟି ଠିକ। 2016 ରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲା? 2016 ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା। ଯିଏ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲା ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ମୌଳିକତା ରହିବ, ନମନୀୟତା ରହିବ, ବଟ୍ ସିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 22 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଜାଣିଥାଏ? 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲାଟି 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁତ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା, ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ମରଣ, ସ୍ମରଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ମରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ଚିନ୍ତନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ବିକ୍ଷିପ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ପ୍ରକୃତ, ଜଟିଳ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥାଏ? ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା, ବିସ୍ତାରତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ। ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ତାର ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ହବନି। ପାଇ ନଥାଏ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ପ୍ରକୃତ, ଜଟିଳ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣ 3ଟି ମେନ୍ କଥା ମନେ ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ସବୁବେଳେ ଏତିକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି, ନମନୀୟତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି। ଜି ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନରେ କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି? କାହାଙ୍କ ମତରେ? ଜି ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ। ଆପଣଙ୍କର 5ଟି, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜି ୱାଲ୍ସ କଣ କରିଥିଲେ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର 4 ଗୋଟି ସ୍ତର ସେ 1926 ମସିହାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। 1926 ମସିହାଟି ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 1926 ରେ ଜି ୱାଲ୍ସ କଣ କରିଥିଲେ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର 4ଟି ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ତ କେତୋଟି ସ୍ତର ହେଲା? 4ଟି ସ୍ତର। ଏଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସ୍ତର ଗୁଡିକ। ଜି ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି କଣ? ଜି ୱାଲ୍ସଙ୍କର ସ୍ତର ହେଉଛି 1ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମନେ ରଖିବେ କାହା ପରେ କି ଏଟା। 2ରେ ଅଧିପାଳନ, 3ରେ ଅନୁପ୍ରେରଣ, 4ରେ ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଧିପାଳନ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରେରଣ, 4 ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କିଏ? ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜି ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ 1 2 3 4 କରିକି ଦେଖେଇଲି। ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ? ଅନୁପ୍ରେରଣ। ଅନୁପ୍ରେରଣ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା।
ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଅନୁପ୍ରେରଣ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ, ଅଧିପାଳନ। ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ। ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ? ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ। ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 65 କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର CDPର ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 2ର ପାର୍ଟ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଅଧିକ MCQ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।